بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے میدان سج گیا۔ جماعت اسلامی اور BNP میں سخت مقابلہ۔ 300 پارلیمانی حلقوں میں سے 299 میں پولنگ شام 4:30 بجے تک جاری رہے گی۔ پولنگ سٹیشنز پر رش 12 کروڑ 77 لاکھ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان BNP کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار، جماعت اسلامی کی طرف سے شفیق الرحمان مد مقابل۔ حکومت سازی کے لیے 151 نشستیں حاصل کرنا لازم۔ پولنگ کے دوران عوام سے حالیہ قانون سازی کی حمایت یا مخالفت پر رائے کے لیے ریفرنڈم بھی ہو رہا ہے۔ نشستیں حاصل کرنا لازم۔ امریکی صدر سے اسرائیلی وزیراعظم کی ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا نتن یاہو کو بتایا ہے ایران سے ڈیل ترجیح ہے۔ ایران سے مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں۔ ڈیل نہیں ہوتی تو دیکھیں گے کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پچھلی بار ایران نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیل نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ امید ہے ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دارانہ اور معقول ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے باضابطہ طور پر امریکی صدر کے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس کو ہمیں سنہرے حروف میں یاد رکھے، اور یہ قربانیاں رائے جانی جائیں گی۔ جو ناپاک سازش تھی مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اتحاد کو ضرب لگانے کے لیے، یہ ناپاک کوشش مکمل طور پر دفن ہو گئی ہے۔ افواج پاکستان جو ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی، وہ ہر روز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ان افسروں اور جوانوں کی قربانیاں اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم اس کی معترف ہے۔ اس میں بہت اعلیٰ درجے کی اس نے قربانی دی ہے۔ اس بچے کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور باقی جو شہداء ہیں ان سب کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس، اور جو شدید زخمی ہیں ان کے لیے 30 لاکھ روپے اتنا میں نے فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم سانحہ ترلائی کے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے پہنچ گئے۔ شہباز شریف کا وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ متاثرہ مسجد کا دورہ، شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا واقعے پر دل افسردہ ہے۔ فورسز ہر روز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تفریق پیدا کرنے کی ناپاک سازشیں ناکام بنا دی جائیں گی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ورثاء کے لیے 50 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 30 لاکھ فی کس امداد کا اعلان۔ وزیراعظم خودکش بمبار کو روکنے والے نوجوان اون عباس کے گھر بھی گئے۔ وزیراعظم نے شہید کے لواحقین سے تعزیت کی۔ کہا شہید اون عباس کی قربانی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ وزیراعظم نے شہید اون عباس کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضے کا اعلان کیا۔ جو ہے انہوں نے لمٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی قربانیوں کو بلٹل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نظریات جو ہیں وہ کم از کم قوم کے جذبات کے اوپر کم از کم اٹیک نہ کریں۔ نظریات رکھیں، وہ ان کا حق ہے، جو مرضی نظریات رکھیں۔ جناب اسپیکر، وی آر ان the middle of a very bloody war۔ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہمارا صوبہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی انٹینٹ ہے اس کو صوبہ کہنے کی۔ ہم لیکن ڈیسنٹ ہمسایوں کی طرح تو جو ہے رہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ دہشت گردی ہمارے اوپر امپوز کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو 3200 شہداء کی لسٹ پرووائڈ کی ہے جو ڈیفرنٹ صوبوں سے جن کا تعلق ہے۔ ہماری اب خون جو ہے، ہم یہ اس خون کا کس کو حساب دیں؟ ہم سوائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کریں، ریلیٹ کریں۔ اسلام آباد میں دہشت گرد حملوں کی کوئی گنجائش نہیں، خون کا حساب خون سے لیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ محمود اچکزئی کے پاک فوج سے متعلق بیان کو انتہائی غیر ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا محمود اچکزئی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ قائد حزب اختلاف کے بیان سے تکلیف ہوئی۔ نظریات رکھیں لیکن اٹیک نہ کریں۔ بیان فوج پر الزام لگانے کی کوشش ہے۔ اچکزئی نے قربانیوں کی اہمیت کم کی۔ ایوان میں فوج سے یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وائلنس کو آپ کیسے ریشنلائز کر رہے ہیں؟ وائلنس کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کر لینا، اس کے بعد پولیٹیکل ڈائیلاگ۔ کب ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا ہے؟ اس کا جو رائٹ ہے وہ صرف کوئی بھی سٹیٹ ہو، اس کی مونوپلی از ود دا سٹیٹ۔
वो दुनिया की कोई भी रियासत हो, किसी भी नाम पर, चाहे कोई भी मसला हो, किसी को इजाजत नहीं है कि वो बंदूक उठाए और मासूम लोगों का कत्ल गारत शुरू कर दे। किसी को बंदूक उठाने और तशद्दुद की इजाजत नहीं। मुज़ाकरत के लिए तैयार हो, लेकिन बंदूक की नोक पर कुछ नहीं होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच नौजवानों को भारत की प्रॉक्सी में धकेला जा रहा है। कितने बलोच मारे जा चुके, क्या एक यूसी को भी आज़ाद करवाया जा सका? लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी ओहदेदार की मुलाकात। मुल्क में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी के खात्मे के लिए अहम निकात पेश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल खारिज, फितनातुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए मुत्तहद होना ज़रूरी है। ये जंग सिर्फ फौज, पुलिस या FC की नहीं, ये जंग पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। पाकिस्तान में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। गुड गवर्नेंस से दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दुश्मन बहुत तैयारी के साथ आए और वो बड़ा स्ट्रेटिजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहे हैं, हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह कहा जाए और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। कोई ग्रे एरिया ना अवाम के माइंड में होना चाहिए, ना पॉलिटिकल लीडरशिप के माइंड में होना चाहिए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत में तमाम फोर्सेस ने जिस तरह वाकई बयानुल मरसूस बन के, जिस तरह उन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार बन के, मोल्टन लेड की जो वॉल बनकर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई। दहशतगर्दों को उड़ाकर रख देना चाहिए। बतौर कौम सख्त फैसला करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कहती हैं, कोई ग्रे एरिया दिमाग में नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। मजबूती के साथ 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करना है। मरियम नवाज का FC बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान। इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर इशाया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, जारी तनाज़ात, दहशतगर्दी, बैरूनी मुदाखलत और हल ना होने वाले तनाज़ा इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। तसादुम के नताइज बहुत संगीन होंगे। पाकिस्तान तहम्मुल, गुफ्तो शनीद और इलाकाई अमन के फ़रोग के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चैलेंजेस का मुकाबला ताकत या एकतरफा इक़दामात से नहीं किया जा सकता। गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की 20 फरवरी को अमरीकी सदर से दो तरफा मुलाकात का भी इम्कान। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी प्रोग्राम में तब्दीली। वजीर आजम जर्मनी नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑस्ट्रिया के शहर वियना जाएंगे। एक और शदीद तरीन झटका, हुकूमत ने सारिफीन पर कुल्हाड़ा चला दिया। प्रोटेक्टेड सारिफीन यानी गरीब घरानों को भी मुआफ ना किया। माहाना 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन पर 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद। माहाना 200 यूनिट बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद। माहाना 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले पर 350 रुपए टैक्स लग गया। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 400 रुपए का नया बोझ। 500 यूनिट वाले सारिफीन अलग से 500 रुपए भरेंगे। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सोलर नेट बिलिंग पॉलिसी पर अवामी एहतजाज। वजीर आजम का नोटिस, पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, सारिफीन के मुआहिदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर सारिफीन का बोझ ग्रिड सारिफीन पर न पड़े। वजीर आजम का जामे लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म। नेपरा ने 2 रोज कबल नया निज़ाम मुतारिफ कराया था। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट करने की सहूलत खत्म की थी। सोलर सारिफीन को बिजली की पूरी कीमत देनी होगी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला, मैच भी टाई और सुपर ओवर भी टाई। दूसरे सुपर ओवर में आखिरी गेंद पर फैसला। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान मैच पहले टाई हुआ। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। आखिरी गेंद पर छक्के ने मैच टाई कर दिया। डबल सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन बनाए। आखिरी गेंद पर रहमतुल्लाह आउट हो गए।
PSL 11 के लिए प्लेयर्स की नीलामी। रावलपिंडी ने नसीम शाह को 8 करोड़ 66 लाख में खरीदा। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद को प्यारे। डेविड वार्नर को कराची ने 7 करोड़ 90 लाख में खरीदा। लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख में खरीदा। रॉयली रोसो 5 करोड़ 55 लाख में कोयटा के हो गए। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस में शामिल। आजम खान 3.25 करोड़ में कराची किंग्स के हो गए। बाला इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी लीपा में 2.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मरी, ठंडियानी, नथिया गली और अयूबिया में रास्ते बंद होने से राबते कट गए। मकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। और इस्लामाबाद में नायाब, पुरानी और कीमती गाड़ियों का शानदार मेला। शो में मुख्तलिफ अदवार की नायाब और तारीखी गाड़ियों की नुमाइश की गई। शहरी क्लासिक गाड़ियों के साथ फोटो शूट करते रहे।